Brananga sisa wang shuiti nanga wang lespeki odibaka dis na nyusu inwi shuit tongos ranang futi de munde fo mei fu luku doroka ba in amu mei pobe prakseri taki verkiezing di samus kong de fara ete kweti want ushita ki fo mei ude usabi taki verkiezing na tutenti nanga feifi fo amundisi. So gralanti srefi eurokotranga na apistori disi gralanti proberi fu seti alasani bum bum mekte ade doro alasma sa abina leti fugo pod den steng de kango pod den steng dati waf den prinspari sani mausabitak ude inateng pe COVID-19 bruya hergrontrapu so srefi inisranang meki gralanti lukuna pistori disi taki fa wakagodu na a verkiezing se favoro ko na den tupi story disi verkiezing samus kong smasamus go pod den steng chinso furus ma ode ma luku den regels sang COVID-19 de regels sang de mekisma no kan kisi na besmetting koloku sabi tenanga no den besmetting no de in wiswit kondre esranang. Usabi taki 30 April di pesade amun di pesa dan de mekwam bijing na Centraal Bureau voor Burgerzaken begin nangana bijing voor prati de oproepingskarta gisma. Oproepingskarta na wan den principali sani bika efino abi oproepingskarta yuno kango pot yusteng bika den tu principali sani oproepingskarta nanga yu ID karta. So abende taki den tu den bigi wan fu kondre bedede di fuansma sambe kisi de oproepingskarta. So srefi wie vice-presidenti bekisi en oproepingskarta. Wie presidenti breiti nanga na pistori disi walos mai accidents refi taki COVID-19 de adesso taki kande verkiezing no godoro wie VP vice-presidenti taki kweti a pistori dati net taki dati do dribi na dei fu verkiezing bika a defa nodu fu swago pot den steng tenanga no kragino de ina kondre fu COVID-19 ko hopu takatanso taki na verkiezing futu tente anga 5 mei no kango poti tap wantrade. We DNA fes missie Jana Vergeling Simons en schreef kisi en oproepingskarta en ataki teweluku na pistori disi COVID-19 den bigi propaganda de no mahori fu den politiki partij bi kausa bitaki tumsi furus mano mahde moksi ma san den politik partij nanga den kandidate du de Euroko tap social media e giden boskopu tapu social media fuluku fade wanchaden srefi na baka tesma pod den steng en dati we bigi misi fu DNA fene wan bunsani en srefi no kisi tenanga no na okasi ete fu mek chim propaganda so srefi tap social media bika ataki Euroko leki DNA voorzitter Musgodoro Auroko furu usaptaki wantu aksi fu hor wantu DNA komakandra lekina aksi fu na procureur-generaal fu na pistori tori sang elolo nunus de fu na ministry fu monitori Masra Gilmore Hoefdraad dat na alanentori den taki sang musfen presi ete meki eng no mandu sa amusdu fu meki chim propaganda ma eji krakti na alanes masang edu na pistori disi. Na ministeria fu nyantori handel nanga industrie nanga toerisme taki nanga den importeurs nanga den distributeurs usabi tak des masang esenteki nyasani fu dorosi kondre smasang esorgu taki ala de winkrimang kisi den san de fanodu fus makango bai in de supermarket in de winkri we adesso taki na ministeria tak nanga ala den grupo disi bika usabi tak ina tendisisma ekraji taki sane kondir tumsi mekina ministeria disi mek mofo nanga de importeurs nanga de distributeurs taki sansa de wantro fanodu nyasani san de fanodu gisma fu tangno spesialmente FB taki COVID-19 sma musbai sani futana oso meki desmano serden sani tumsidiri we
de maatregel die si sang teki makandra nanga de importeurs nanga de distributeurs desma sang fenen fanodu furoko nanga gralanti bede wan sani dat na ministry Stephen Chang becha kong na fesi tinanga sebi product de sang den no ser den san diri wins om chin problema kan de taki de san diri chin so ma gralanti tak nanga de importeurs taki dem denom seri den san disi tum sigiri disma en dat nati nanga sebi sani leke nyantori de wenkri mang sang euroko makandra nanga gralanti fu langawa anu so srefi a aksi o de mek de wenkri man poti wan prijslijst dat wan awan papira pesma kanshi omen de kampai fu de sansa de wan bai maar if u moro sabi desma mus abi dan de gotapu na website fu na ministeria fu nyantori handel nanga industrie fu luku go moro fara sana de mofo sameki en soort wenkri man euroko makandra nanga gralanti nanga na a ministeria usabi fu hori COVID-19 me COVID-19 no kong in Sranamoro usabi ka ba taki smano de nanga na virus in Sranang meki wi presidenti be poti na a lockdown bika usabi taki des mai boro kong in a kongres masona abaleti fu koin in a kongre disi boro pasi de teki fu kong in a kongre meki wan operasi seti sadekari drink wakti siki tegomiti timei na operatie disi drink wakti siki euroko makandra nanga soldati NCCR skoutu keswag nanga alanesma disi de moksi makandra fu sorgu fu luku hor aibung tapu den se pe usabi taki na bigi lockdown de pe usabi taki den controle post disi seti den controle post disi san seti de na koroni saramaka kraka stolkers ever nanga galibi so srefi tap liba dan usabi taki keswag de sang lukus masano abina leti fu do in boto fu go in tragdor fu go du saden musdu want usabi taki na pistori dati no kan kweti sosos masa abina leti lek fautaki ka ba verkiezingen kom sma mus kisine oproepingskarta de eurokosma dati mus mangona den dorpu we de sma dati wawang ekisina leti fu de in boto fu gona den differenti dorpu skoutu surdati keswag datra de verpleegsters we ala de sma disi abina leti fu efa defano fu de tap liba dan apistori disi sang seti na medische zending na walanga anu fu na COVID management team bika medische zending defanodu in Buskondrese en na medische zending disi poti den polykliniek sang defanodu na asei dati bika wantu polykliniek fu medische zending elanga wa anu gina COVID management team disi gina operatie drink wakti siki want dat wantaki te de fenisma tapa liba fenisma na den controle poste sa boro kong weda de tek desma dati pot in quarantaine of no so go do onderzoeku if true desma disi no abi na coronavirus disi ube sabi taki na polykliniek na fu medische zending na gonini kriki mofo be kontapu bika turo kosma tapu na poli fu na medische zending disi na gonini kriki mofo ben de be praxeri taki de sma disi be kisina besmetting bika wans masa be mopo francais be gota pa poli en asma dati be abi na coronavirus we dan medische zending be fenen van nodu fu tek de eurokosma disi tu fu podeng na quarantaine fu go onderzoeku so srefi asma go waka go na a polykliniek disi na gonini kriki mofo meki medische zending na in mofo fu masra Herman Genti en be fenen van nodu fu ontsmet a herpoli disi dat wan taki fu spoit a poli disi meki anakan deso taki asma sa wakago fu francais sabe abi na virus disi a fas alasi mek eftrasma bego den se fi bekan kisi na virus disi mek de befene fanodu fu tapu
na poli disi na gonini kriki mofo. No adesso taki den krima her presi, den krima her poli disi, meki alasani deso, den tusmas refi sambe den quarantaine, koloku desmadati no kisi na besmetting disi. Medische zending Euroko tranga na apistori disi fu langa wang anu. Ma medische zending godoro nanga de Euroko sa de du moeder en kind, dat want aki mama nanga pchinsa ap yepi nanga sorgu van oudu. Den medische zending hoor aiso srefi tapu na grupo disi nanga desma nanga den chronische ziekte, dat want aki smasa ap den bigi siki, so srefi desmarati ai edena den tapu ma fruku den musme contacti nanga medische zending want usap fasande nanga dresi. Den sma nanga den borgu fusranang nanga den repatriante, dat want taki de sma sang mopo fu dorosei kondre sranang sma sang mopo fu dorosei kondre konja nasranang usabi taki de go in quarantaine, overheidsquarantaine. We adesso taxonte sos ma abi stress ma broeiap chinso te apistori dat midden mekina ministeria fu potisma aversi nanga osotori so bun ministerie fu sociale zaken nanga volkshuisvesting langa wan anu psychisch denk ma ekisi wan begeleiding dat wan taki I denanga stress so te sos ma no ap wan money fu duan sani yabis ma nanga aher covid tori disi de las de Euroko, trauma no mango du de Euroko, make money, ne coin si, trasma soms chimbruya e de ina oso, ala sort sani campesa, nanga na COVID-19 lockdown tori disi quarantaine tori, make ina ministeria fu potisma aversi, langawa anu, de karen in wan mooi woord toe, immateriële hulp, dat want taki de ne money, maar ala soort fasi den proberi fu yebdensma fu luku fa gomoro fara na so adriktoro Angela Saimo en adriktoro fu na ministeria disi ben charing kon na fesi taki na ministeria disi Euroko tranga fu langa anu di den volku giborgu sang de fanoudu. Leki kriboy nyusu brada nanga sisa, usabi takwa nyusu lolo taki den bangi o tapu fu sma uroko nanga check, usap fosi ye ga bangi ye go take one money, ye skrif one check, yo send one smaf go take money gi, yo skrif one check. Den bangi disi do nanga makandra na bankiersvereniging taki wo tap nanga na pistori disi. U den one thing sang go na fesi de fanoudu, alasane go via internet, via computer, ala soort fasi, bika bangi ko luka pistori di sitaki nanga check, wan los makadu o gratis ani, trasma skrif wan sani sang, sonte so anok mopof asma srefi, meki de wan tapu na pistori disi. In wan den programa disi fu nyusu, o yere moro fu na pistori disi, fago moro fara nanga na pistori disi fu na vereniging, na bankiersvereniging. Bradanga sisa, breiti dat ube wan poti ai luku, teki yesi archi na nyusu disi in wile speki tongo sranang, ma so srefi in na nyusu disi, tan hor yu srefi, tap wan fasi di fiti, reinig yu anu, wash yu anu, tana oso, no muksi nangasma utambung te tamarabaka.